Zangbeyo esogbejanweyo mindeleyo minwakledo nuwale nkoton kon novi obe TV konton podo la plume TV konton po ne mi karibon modo mi do dagbedo file mi de tionsin azomi ton leme agbami ton lesasin eni toropotin lobo aviro nu kontanta no mi ponto ilele do ile janweyo dasini kunado nu kontanta mai mo a enai rinra enado nukun etonta dandan tode FIFA madea FIFA kan janwe mi mebi biruna ko do to mon koto me do ayovo gbeji janwe mais oui ayun wi no donado to mon koto me tanda mbio FIFA do to e dele o iro idigbese ya FIFA mi bio do to mon koto ji mi blo mi do mi na yi kan ko ko kan ma to do penu yi me do file do yin do pono no no ho safia gono sunu po tanta iton amopo mi a kan ko ton bio do bonu ai mo da won subu ma do do yi wa aziza no ableme de asan koten wele de asan koten wele kan ji na aje tene o mi apo dido e o enu to fon pe de brondo le adugbe mo meri mo kon kan gbedu benefice no benefice yo no ero kan gbedu wa amu mi de dion mi na nanu yen mi do so enu suvo enu enu ifo wa enu suvo enu yen ifo wa no yen ma do vo wa so ba mi de mi wa chijon fi lo bono ma yen ha yeme kanji brondo dava ko e wa le nkoton enu yin wana go pon le na de jobi o nwe ya me bo me na kan blade na so mo akwede wu me na blade do ntawasi da fio ya da ton le ba mi jenria o ta plateau ji ton da de so gbogbe be o kan le bo ko ta le bi tuye na ni akarigo no fi oro mo se okuku atonu na dagbede me ko hole achi o mi camera dagbede me ntobi to sile achi ye me no pon ye mi tole amo dagbe ka do ano me ma de me ma se pon amo ile gonogono gbon ti ye me gbe no ku a mi o gbe mi adu pe te mo mi na gbe ipo e jeru e ya fi abugo enu do apati fi je bo ni na de so do fi je wo no do fon gbe ni lesi no ahoka inde so ni baba kan bi yo ai ma se ro ilo ka ba kan ji aji o da me su ngoma wa ma kabi wa po wa saya tigi to wa me lo ko je ba so mo oho mi sin po ko je po bi ka so sin kabi o mi wa mi lo ma ka fi ya mi lo fi eyan wa gan ji dodo lo mi na wa kan ado be ni na de so esi mus o fi ajanu mi yan kabi ayonu mi ina pe mi bi lo ajanu mi bo le ado be na ajanu mi ni kan lo no ajafie no eni o to kondere yin ai mi lo a yo amuso le edido mono mene donc ajagbe ma me dian e ma yin dian wa chi gbe nkan do ko menu enu ojo wa chi gba na mi kare won ça va fun kanji me won la gbese to pe mo e mo ro fen ma o ton le bi o ero gan kare le mi so gbe fini gbeta owo me o so mo do awo odo miro mi le ba so no ero inferno lobo eno ogono no mo lobo no wale nkan ton no do yabi ni yan modo no plan mo nkan ton le wa ni do akuno sangbele bi tegbe no mesele yo e jere so ino do ache no wale nkan ton ji akuno go to kere mi de mi ho mo la pia do fo no no to mi joba mi sai to le so eno to mi ajo kan no so ko lobo no kan ko mele bi o bi jen wa egbe ko taji eyan asisa pe podo mo je me po bi do no wale nkan ton me mi blo mi de do mi na ko taji oji Hotaji ebeton ewenyete nyonu eda suhuyo ere na gbehonu khome suton nyonu eda lobo na gbana afoweyan vikole demelo ere ena gbehonu khome suton nyonu le di na besindo nyonu enkeje nkonsin na so nda mesu e ka na wa be na gbehonu da no ewe gbetiyan big wa gbe me mi de te santi esi lebe si no temi mo boya e ren na gbe ho na suton e na gbe ho na suton jejede on ren na ba da igbe ton e je godi e de me akabi da i ma se asi ada lo sa e ren na gbe ho ya na bi o ho be na gbe nu ya mi gbe ho wasu mi lo ho ko e wasu ton kan yo esi musu do e o yo nu e ka ren na bo me na ho na o chiti kana na lebo e
na gbero ewo in le boko ya do ni lo ho e do me mo pombo ina do bona do ewo yo toro mi to le na do mo je mi din kanjia e han pa je mi pere raison de wo nyon na gbe ho na so ton e na do bi be me ton ko na cambio do mi ho mi na gbe ya e na gbe do ndile utu do ndile u e na gbe do ndile utu ti wo mo pa ton na ko mi de le ton we de le nu asitwe ro ko pe sa he na gbe ho nu ya e gbe ho mi e do na yo nu ne lo lala ni mama na igbe ho mi nyonu e do be asije na igbe ho mi ani toton podo no meton le po ma si wa niyan bo fofo ton no viton le ata viton yun le ma si wa niyan e on du mo don e on da vo don e ndo po yin lo je mi na du ma da ni we so be wa e igbe ta o e te to aya dai ma se ka do e o asiro ko mi ton sa ku si gbe ho ni mi o won kan mo no yin ba si gbe ho wa e yon ta won so tenwe to be na yo ro yonu ali egbon kaka to bo ayan nu osun po do vla me je obi si pe keke obo ko anu dun do to pe o e gba fo no ko sin e wa si gbode na don je sin ba ka wa je de ba vla me to nu bo ga te kan ko ba gbe yon da su pe e ba che ba gbe ko me su ton do e mo ya cha jo won je ko ji bo me ako alo to adu ko ito kanana me kada e wule balo e sunu su no da ho je nan mai mo na le kakaton na le kakaton to ro bo to ko me na to ko e to mo bonu no we ba gbo nko lo don infection o edo na le si don ba je ba lo e bi o infection ni wa ni ele so bi on raison de so bi o ni wa ele so mo no ko yun da su we gbe ko e wa su e ìyẹn ọ̀nà yìí kó pàánù sí àṣìlẹ̀ náà òyìnbó pọ́n mi ọ̀fọ̀ ajẹ́ rẹ̀ sí àṣìlẹ̀ náà fún ẹ̀bọ̀ gbogbo tó náà lílẹ̀ àṣìwọ́ká àkóyà dọ̀gbọ́n lẹ́nu yíyẹ tó dò ní kò ní ìfúráfò gbóhùn àgbẹ̀kọ̀ mi àìtí náà jẹ ìhún ẹni ojú sí ìhún kó gbogbo gbẹ owó àṣìwọ́ká wà á rò gbódò ìhun ìfúráfò ìka hùmí ló fi náà ìhún àṣìjẹ́ hùmí náà tó hùwé sí wọ́n lọ àṣùkò ló àjẹ èyí náà gbẹ́kọ̀ ègbèdé pọ̀n ẹ̀dọ̀ rẹ̀ kabi èyí na ete kana zon kaka lo bota na bi ko lo bo no e wa class ko na je khoji e na no je ena charu ta wen so yin po poro pa ohun do mi afoyan lo mi ko si ko chivi nka tun we run aha run aso a bo fi ne yin bo ko jinu kan ton bo ti we go bo wa je ara so je mo ji bo so je na no ha mu kaka ba jai je to ho mi alwe na no aso ba nwe ma bai na no blo nu mi abia ho me same on he na pe do nu ne to ba ton to na nu nu le wa de nu na gbe ko ni asuton to do ni utu to do me mo si do nu e ti le ho yi nu me ti le ho bi on si me mo na lu me do mo de si nso alopa ni on gbodo tuto yo nkan ko ho bo nu awa bo nu ko do o nu le bra de yo amajodo wa ilo lu le na jodo ya mi si do tun ka bo je hen me bonu on wuli ho gbomi do bonu hen tole lo mo ba agro ba mo de da ya bo ka be bondo ka be glo esi yin no mo na block ni bo mana pon lo eno yin e to na di o ntunwa ale go sine ti yo nyon mai kan mo bo asu we ne we e dro ipo to yo mi he mi adoke baya fifi nu fi lo ba fifi nu yin lo amo ko pe ka ba yin lo egbe ti la mete si ko ma de ti bo ko do mi ado ke egbe on na do papa mi egbe ton si mi mo mi gbo so da ite hon amo si kan me ba do ade pepepe ya no la aba la mete de ji ya alo e ko gbon de mi de volek do go nyon na do na ho asuton be na vivi ni o keze me no ko tun li do tuno gbe ayo alo cross me no mo dia mamwa papa je ya khibo ko afo mi egbe yo lulu na me ton keze o me yaya o e apon fonu le nko na pon daye alo de bi o ti bo itawe ti ya khibo mo alo mate bi elo abe mo bo bro
le la de eje acho nko na ino che dia vivini bondo ko gbe sa mi ati jimi yo fo yo lo surprise bonu mo ko to ho e na ini pe ne gbe yo e apo bon dele wọ́n inú pòǹbọ̀ àwòtán kìdìkìdì robo wa tẹgbẹ́tẹgbẹ́ mi àná mi dé kútó ẹ̀ mi dé sún ẹ̀sán di ọ èsì ìdánmọ̀ wa. Àbí ooo àsìtò yọ ebi àfọwé àlọ́ xɔ níyàn o ka xɔ ní mɛ eforo tó xɔmɛ ló bɛ se lódò kànjɛ wúlò e wà sùtì akɔ àpɔlè nkɔtɔn bàbá kò jà xɔ bi yẹ pé ayi mɔ nkɔtɔn náà xɔ mɛ náà xɔ yà. Edi ma dɔn no sala o bro sala bɛ an tiɲɛ no ganji o e n'o jɛ xɔ sala no de ya tó xɔmɛ wɛ no bro sala de. Renu we nkon konton eyon mada chebu na hu pedi ro we loglo fi ayo ewe nyon na gbe khona suton pedi a renu we eya iso we debu nyon ndo mu debu to sin ba iso je we debu bon esi wa no mlemle bo we ton jogbon fi bi be kan bi do e kala yibu abo abi yo we bonu edo egbe ajibo edo mi kan bi enu mi bon suno si wo me gon debu ko ga bo ko no be bi o ko ba gba ajibo mu eyan le gba ko enu pele ko lo ta ni e pro mo bio ye me ndo dai tole vla fo bona o te bio bibeli si apa ko do Corinthiens me on ma wo ye me won ale ye me tun le de su ko turu mo do yonu adache bona ze eyan agbazato e bla te agbazato e bla te vivia lo pa eni o Moje idonu sun lo to ko to moje idonu sun lo to we ta nu ndo nu ba se mi la fine di edo ni adasi to jitan je asu ko ba do pa o mi gbe e do mo si bo ka gbe won o na gbe won mi ko ko ta en de blogo we e da jo jitu e nde e do ho ridido dogutisa da ho ma o tagbaje dai le dogutisa da ho bon nyuno ara si wa ni esi nya ni de budo to asi wa ni de budo bo biye o e do nana fi ni dogutisa we ye ba tun awon you know dava ho be biye eno je nu mana dodoji bo je gbigbeji bo flafo afoyon awobionde bo bapo abionu bo bapo be biye we le hun ni nenu lo nu ka biye we ka na mi ami na ba fun waje kan ni tagbere ti o ta biye ba ka gbe si do to mi ina kiya nu dogutisa da ko we so mo na ye pede na gbe ko na suton na gbe ogbon ani we so wa asugo Ele vai sombo. Nje so wa no ti nda nu mbo nu no fi jile file e ri anda nu mbo na du di un te ma ka si gbo ka mere fo bo ka yo we ini o je wa si mama yon do po ka no ko ton gbe si ani we so mo yon na ya so we Esta ba cambio na de so ina do ro tantan me yon wo ku si pe khonu asitan fe so e kana wa bo sun de suna gbe khonu asitan sun na igbe khonu asitan wo le da tere mo Nigeria e bi e bo pe e do dogbo ti sa dagbe o e asido peje son don ni zanpon le na zanpon e asa kike ko wo yon wo e kha yon ji yo bo ni yon ma ko me lu na me awon e wo yin do e khonu asimeton kan ji ya ino no yon no kho gbe yo wo la ko double jine this must e na sinu to asu to na mo do agbe kho mi ko si fo gbe do gandi no ko no do effectivement mo jo papa ni bo papa ka cambio bo no fini bodo mi kubao mi kuru kanji o bon ni ka fun bo je répéter ji ai hongbe kaka ro na blo aton eni go papa si ai hana je ni voliji no asuchi o ni kagboni asichi o ni kagboni ndi wa dogle ni e kadia ndi ni kun e kadia ni kagbon bona ziko ni do sunu ni ka yusunu vlavo e yusunu ya metagro me so gbe na be no ni ganji yo e he na do asichi wa bi na do ho be na zebo hodi dio me bo hodi do ni o me o sunu ai ton he na ya bubuli bona mo do e kun do ni ndi o ndi vowe ba asichi wa ho ni raison peut-être egbe honi egbe bolegbe son kakawo ibio so meni ani kala je kakawo na gbe hona suton lo oni ni jebo mo ni gbe hona suton isupo lo Flavo papa ni pioto mi lo huwe mi bo copain ton le honton le wa gonton bo yi do yi ni disapere bo wa bo mama ka di do ha ya bo yi be bioto bo yi kaka bo yi wa eton
il bohwe beaucoup peut-être 3h du matin avec 2h du matin ni nous kako do tekno asutombo do alikun pemi et wa on allait manger dans même salon bon si pour me finir tout juste asuton ni wa bon Lido no tekno e na wa hwebi bo no te kakayo nti ko igbo damo papa mi ka wa hwebi 4 ni bo wa mo peut-être ni on on do gbaja ro sanji bo flavo aforo no tout temps mo ro chiri ma nya bo kia no kan mi papa ka wa hwebi ro ganji ya e ko fatigué bo e po yele po oui wa tombi était do ho ya wa se o de ton amodo parfait chose ngone mewe no bloro po boni do mewe ma bloro po a bo horo po no blon to bo wa bo wa ko gbe gbadun fibio no ngene gan iwe ni me hena gbe na do papa si bloa parce que moi vous quand et taille mais ade ni tata ko me ajamblo no ri kaka ni nyu to na ko pousser ho ne mama na pousser mo ho ton jijo po parce que tout d'abord awa higberu gamea bo no kaka bo wa gan ejuru yo bo de akale sun bo wa yo ele nyoa bo ya no ni o kan ba asuton ni no blo no shan ni le ya bo won ni onu no se nu no a no ni ona gbe ho na suton gan iwo mi lo mi na le po apa we le fu asuchi to ho me ke bo à chaque fois quartier meleje hodoro to me nji peut-être je nyon de monde quartier ojibo je le c'est que ene bon fini dans to bono wa hwegbe bo hodo titi mero quartier o me bo hodo tole o acha do tole ide e mo aso à chaque fois no hwegbe no adon mero aso mi mo papa to fili mi mo fili bo filo po je ro mi mo were tegbe o nyon de so ayi haton ena ya wuli no bona do bon we mi na bloje mi na pon e me to ho me dia mi na pon de na je o fini o no ene o hena levo chite e chite lo bo we nde papa wa do mi na wa kete o na le do bon bo yi pipi no gonton don se ro ano yi pipi no gono kati o bo na bio yi me kaka no bo ho gbigbe na su mi ton ko levo wa ni kati ni o do po levo ni mama na ya hime ero pono no kule hunjuruto eno kule to pasiahi eno kule ko koji siahi we ko ikaka bongo tikoni bo c'est que filet bi quand les biode veze mayon de me ko lo when we papa wa we gbe woro bon egbe di vraiment na weche de mo bu egbon le vraiment na wa kete yo nini o welu no glo kija no glo am mi turo welu du no glo bo kicha lo no glo a me le dépend gbe mewe mama na do no papa yi bo papa ke na le comprendre bo hogbe na sueni o mana hitagba wa mi ne le bio ku ali bo mi do ihin na gbe ho na suru kan ihu ne le me o bo ka bi o dai ma se do asi tu ngana gba khoro mara mo kwa jonia o da so e ba gi yen ya le me na ibe am lo ko gbigbe opo ntonu mu no ha sunu no ha yon no aro do e wa jiro mi opo le fodun wa de gbon sunu no on pe ya fodun wa si tabale na so na maman do odi donc que t'es fatigué blow debout ouais et j'ai des mecs de dos j'ai des mecs toto il déjà alors tagba idio mais qu'on tagba gbo abi dans ça foka ma to pe ho ba so tan ton don si ko me de pipi no gon o ne ma mele ni blo fo we ba wo me flafo ke ba ru tu to jewe o nya ga no bi ke nya me so c'est que c'est fort akun fa wa jire no to wo me taw sun de ba me jire kan iwe no me a chen wi e ka do mo wi
Dieu donne une offre pour y en d'ailleurs. Le nom du mon gars d'ailleurs. On est nous content. On a donc beaucoup de temps pour petit même non. On français le nous regarde là. Le nous le même on de pour les zikiti on de pour. Au bido ejene o darene o eje agodo remu nubi. E ben quand même. Non, 1 Corinthiens 7 verset 5. On ne pas en mia. Agba deji vovo asuto tonya gbazatwe. Edi o dai ma se do kode. Yo nwe mi ho to sa igbe yo. Imi fun mi le ba kota. E kan to fun gbe do no e o sunu wa fun e. E na o bu go horo. Ho mi kaka. E gbe o e na ba lu ko kota. E no si ho gbe nu asumeto asimeto asuto igbe ho asitu lo vrapo e o na we gbe ton we ya lo bo sunu e le we ton gangan lo bo e kokota lo o no gbe kokota to dai e do me o versin ba do ya nu aji o versin me o ba ya nu aji o versin mi ni bonu ya ma da du ko me na e khodu ko we blewe e khodu ko si e di nyonu e gbe ko na suton yo asu gbere di sunu rena gbe sunu rena yin ba ni ko ton gbe do ko e gbe o fi wunya do na no beto de pere kafa mi no mi no na le bo ina bio de le mi yo mi gbe mo be ka do ko kaka mi no le ablo ya de ba jira ngbe edo e de nde gbe de ya so we bo pe ko do eji na do ngbe ko egbe ni igbo eno le do fun gbede bo do ananu yiyan ama fo ni yiyan ananu ya ntege ni do mi gade ni tutu po mo ni fola o na so ru ta be su bo o da we no ado ne eno blo bi ne o ado e o e na wa bo no na agbe eno ye ho gbigbe yo ni awon bi de mi la fo ya si do ko yo ko na yo me ya o do ko jo ko ni me lo mi pon ele ho gbigbe ni na to de mi la fo e o nu mi mo nu kun je mi le gbe me o na to de mi ya do en to ke me ya nde ti asan gba ho nu ebo akaba bona to nu e uzon pe ho nu yo mi he mi ado to yan ni gbe me e no so ma ka ba na tun we so ma gbe ho ni o ba ne we ne ma ga ba ba tun agba mi amo po ho me ya do e no ho na wi o yo mo pese bro finene be bi yo ho no gbe e ka ke yo e da te ba ikoko ta lo blo we ni mo ka da te ikoko ta lo blo ya e kan fo me no me on te bo do wa flavon don to pele ni bo me ma se ya yin he yin na yu re no lo do to we ye ma ba bora ba do mo je metan yin he ya ti me ni e mi do bo nu fo ta ko fo ka gbe ko si evo diable mi o le si musu do ni o we so be na don to ni sunu le o e do pede bo yan to ka de me ho bi gbe to ka de me nyina do de nyina do tele ka de me nyina do de me no ero hogbe na suton yo e we na suton pepe me ina pon do jire me bona blo ni do nyonu e ka nyonu iganji yo ina le gbe hogbe no asuton nyina do de me yo ezon c'est comme when nyonu on de suero sunu to e sedo ko ho tani lo de aro si sedo ko ta bo hogbigbe fon boro ki répéter bo ai hon gbe bo e huzu azonu e bo ajebi waji yo asutu yo na ponko ho ene o ate do renu bo sunu ka no gbe do emi kure imale lo gba ko se kan jini now lo no pe ho ni won de so kan ko bro yo no ka so ra ikoko table mi la ipon ene o de mi ami kabi la ene o were so ra kan to be je ko hota ni boleru sunu e we peporo po alevozi do c'est comme ça je ziviro ko jini do ni no ko de me na nu bi yo ana ene ra kwa po ni yo ene na nu bi le lo bo kwa po ni bo ka na ene o ene na se yo le so a se be be la be we ene on a ve o ene on a ve ou pas parce que sunu si gbe ho nu asiton e o so do yo se ibe mais nous amale nyonu bloa bo echi façon de refine bo alok pare bo sunu c'est que nyonu si to de na expliquer bon abo wede su meto ohun ya je wo eji lo ko gaga no hu da lo ko bi a je hogbenu asito eji mama so bokun danana parce que atunu bon à chaque fois nous ayi nyonu ji o
et anu satisfait ton Kandia. anu gbotro ton ni bo enu Germany alors nous do zanyon nous sans ten on kaka si ve ko fon ko boko jaiza jiboro kan ji elelele na fon me ro kate le do bini le Germany kanji ni di on ma ka je ni ana dam ka ko midi yono no so ni le lo ta bon do ko donc moi a chi resu nu ji de wo do bon egbe di on na bloa asanton gbe na bloa elevoro ali gege ko c'est-à-dire akoleje to homene boko mo defo bo eno mian kunwe bo de ro khosa o ye so nyon pon de bunu ya de amblogbon bo ena ton aleje on le mien ni oba ji ni na wa bon mo mo eno wa bon ile egbe yan kure o na do ne ba ne ko ton ka ro fi fo ni o te ko ta do ba do ni suwe ka no pe so na si ton le oh dawo so sunu de sudo ache bo agba honu asia mais let mo wa bo gbe bo ino duro láti no lu be je ka no gbe bi afine to me da fogo yo khoda khoropo ni do ko ibinu e mo na na lo po di ai no no alo kingbon e bo zon yo gondon a sentir os zon yo ka fe o zon yo gondon ka ko se to lo wa bo na ti no wa dro kon to yo ano ife o gba dero fi bo ni we wa na yin shadow man ya lo di o sunu mi no gba honu asimi ton le no kama do we blo anya na blo mo no kama do we ro gama do we mi créer àwọn gogogo ro o be jile meme merci tàbí zo wa o be jile do affluence on me bo lo polo do po fi ro ponu lo langa lo ngwe akunlo ngezo ba wa je fi fatigue ji amasino to mesin ba ka de go e bi o ro wo anu bi o da yin ton ko bo ne tàbí eyan bo won na gba ko aka sun le sun na gba ko sun we do ko gbe no asi ton le we zumbo o be jile melo gigo tàbí o gono na so tani wale ko ton mi asuta da ko lo na so tani bo kan bi oyan le do ni kenkene ma so iye pere boku dro lo bodo mi agbe o bo nsun bi mo gon do gan le ayo oyan le lo ye lo kan e apon nsun le do so keke akobno do sun tegbe yo eno aya bo mi de sun garanti gaji tàbí gaji ko no aje ko le bon apa ko lo mi le mi na so tade nu mi me ro ko mi ton le be ti yan mi ro di do o nyonu kasi gbe ho nu asuton nyonu de mi pon ti tada ma be ho ane ina gbe ho si nte to mi na gbe ho sun da pa ton jo eku si gbe ho pe do me le ro ko jo re mi me ro ko mi ton pe le nyonu ka ba che na gbe ho na asuton ni dan don mi le teti mi je mi na pa pe le bu ko ta ji sin zan mi de mi flio modo asiza kuyo ko mo ko ton pe mi no bi yo asiza kuyo mi no ayi kan sin dagbe le wa nu mi mana revelator ya o no ko ni le mi de mi no yi lobo ino ano apa mi to no wa le nkan tan kan asiza chingan ro ko ro to no ke to no pa wa ni mi tiyan ina do de kesiti pa me ko be mata so kon dawo so lo fi be ka mo lo me bo don e wa nu gbo ne ka e ni na mo lo me bo don bon dawo so we ida no we ba we kwa lo me bo don ni no do le ni die je John we seboli sama no ito me da san yan kan gbe machinta akulu no ma we ka so kan zo da lo chi me bo gbogbe khon de wo gbogigoro ma ukado ji fa jenafa le ko ba ko me no mi pede mezun de me jino de mi e di ka de we si aw e ma do kon beze dada e falo kon era savade ni chegme yo mi gande jame jino de mi e bo check me o fitan e kan yin bo che bo ko check me be bibi o fitan e kan na yin ero fi bi se me ona o ya chanu kinu hunu bolo tàbí me na khobode kena bo ni khuna fosi wo ma khije kanai mai mo anano konvizo kon khodo na de zokpo me ko be mata zokpo nte do ko ni lo gbo kawa atan ko we alo to me ton sun ko mo nkan ton
Attendez, vous me dites, dada, chebe, soin, connaît, milo, haïme. Au canton, saloué, j'aime, si vous nous modeche. Zokon abe hayo. Et dans les noms, Hotoro, Zokon botimbose. Et me homeno, Tazokon, Jewe, Manazon, Hoton, Lubeme. Mon Dieu, Maja, si fait d'abe, beto, Home, Kunotazo, non, Jem. Moi, si ni le ono tami olobo no po, no ni me fi dinle de chere a partir de mon maman Tony. So kombe ka ji on ko to na bi mo. Dalo Home on. Ewe a mon fille ben wa si mo totum me o. Ewe eno do to. Eno do me bueno do me aso ko gbe mano do ne bueno i diplôme mo. Eno so ka ji si. 2008 we nso changme de so junjuan. Kabi. Do Kalavi zo gbaje. Gbaje o me. On si 2008 we alors tu je changme pa tobak ma o. Kaka si po mon ko to ko edin lo wa me lo ko afo o ko no kun e me ti mo. Agba keke na o to agba ko na ka na o to ne. Ni o no cantamos ani de wa. Sin huyo nuje gayo me o. Ndi audio ko gejen de ton. Mais vidéo ko de tenwe ton. On ko big player et tanton. Et tanton. Et na kon lo na kon do pa be no kon le me jen yo. A de lo ko te mo ton. Amo na se ko to ko jen yo eni o. Et ouais, nous comptons un bleu. Ouais, nous comptons un bleu. Nous comptons. Nous comptons des points que nous. Après, on a un compte quand même. Et bon, au vidéo, on doit aller. Nous comptons bleu. Après, nous comptons. Et la tante de Banze Henchelo. Pour coco, on termine à dos Hebioso. Beta la 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 la. Mais on a deux, vous mettez Machinta. Banze Hello. Honda coco, il est à quoi ils sont cobé. Aziza lo me bodo niye kan isuchini Mami mano ila obazo de kon Asi boda dog ble mouton emi no tele O kan li watan de no jele po fodoro pe egbo me o Mo ko to mi de ton ene Bo to de lo mi de ton de mo ene wa lo to aji lo bodo no pa etiyan mi na do mi ti mo mi ka do mi yo mi wa mi ni achopasa Lors de Mideo, de l'Androsre, centre de formation de poète pour le Calavi, Itassi, Pavé, nous me faisons des temps pour nous prendre la Bible, nous prendre la Bible, nous prendre nous Bible de mineur de mes copies, nous blata, nous blo fin là de nous mêler, nous blo esthétique dessous. Nous clients mettons là boy nous blada de fibre, nous blo teme là de fibre. Oh mais ayant bon ouais mais il fait quoi ndé on mi ton fi ayin lo ke mais de mi no yi me gbon fifi di donu me ouais ayin mu mi no te pon mi wa bo apon landro serait si à la vie nous là bon apon de na ti gbon mi le ko wa ko to mi de ton dion ene on oui mi de ton poji mi de to ba hayo ton copy bo to ba kele ne ti ganji to ba hayo si Agora ele on conta de ter. Nkone no do yewe khosu. Etele mi yewe khosu ka wata mo. Yewe khosu a. Edo khwem inde uda ono me boto ba kan yo dogisi. To ba de me. Ale khali zo pombe do dan ni general bo nchoka so gbe bo zo pon so ahwan mo khwe kan fanji pongwe. O fi te ga die. Akuluno ma wo sanche me mi zon lo bi ogbe do nu dido ajalo no ton le chogan. Khede khota lo nse penale wa bu kan echobio nkun tuma mala ha mende o ime male o de ho do koto kitikan to ba ha unche ole dogbe echo pada o nya ka bi oro me ma do fo o ma me do fo a bodo ma ya dogbe de dogbe eni paka lo bo wa nu bo che tun me eni on ko temi ka do ni ne o peligidi we e oyin ha Vodun peligidi we zen hello ekun ye we tete de o yo lo mi adoto mi lewe wa chegme kola la de peligidi we zen hello ekun ye we yo de o peligidi o si apako ene di o meji ran ro yo vo gbe me mi ho chekun me o mi ho ro yo vo gbe me e de ko do e yin me
Logo yovo beji bo kai non vi mi ton lo yovo beji le ye de le ire na ko ha mon koton bo ka ko yo panto e ton yovo le ire na se ko do ade yo wa e te ka don si sa mon koton ba ka ti han yovo gbe me we zon ji han do yovo gbe me mi oyi indépendance in hui na mi de 1960 e we mi si ke mi ton ka podo melo me kaka je gan me mi de Ko jowo e. on font bi woni klo edo e ma van kan si ke mi ton na gosi melo me kabi e we zon do en avant la jeunesse africaine ne reculez pas car vous êtes le moteur d'un avenir meilleur de notre continent. Mettez-vous au travail sans cesse le seul. Mi me to pe bi jojo jare do mi de. Mi kete mi bakando azoko. Ramon koton bi na pon pede. Tu me la ho safi. Avant la jeunesse africaine, ne reculez pas, car vous êtes le moteur d'un avenir meilleur de notre continent. Mettez-vous au travail sans cesse le seul et unique facteur libérateur reste et demeure le travail. Rien que le travail pour un développement meilleur de notre continent. En avant la jeunesse africaine, ne reculez pas, car vous êtes le moteur de l'avenir meilleur de notre continent. Mettez-vous au travail sans cesse le seul et unique facteur libérateur reste et demeure le travail. Rien que le travail pour un développement meilleur de notre continent. En avant la jeunesse africaine, ne reculez pas. Il me dit bon fond non bio mais Ramon koton do din we zon logo. Il font il dit bon mais to pe bi le ti bon. Na je. Ramon koton wa ti. Bon so pon ene ho kala di na kabina la ena le e ro pa ho kanji ti na le bo le ko wa. E tere nu ko mo so pon ka lo le yo din. Dawensu fajen die ni fe do ran khuyogbe Kai. Aziza makpeni mende wani fo kamale pombojo ran khodola Ko lo foto me wa ni do me na ni ba kesi ko ma wa o. isegbona me on vovo Epo mo. alors nous c'est on na bo mende le noyon mende vo ranjibo ino bido inu khede amon besin gai me mi de yo afafa un chengme ko do tobako mina sunsun e me mo kole sin rame Moni na mo ku je me ru khaso wa. o chengme alopon ka jodo bo kunle fo alopon jodo ogbeze kade kan chengme kun una khoko Mo e mi bi do fisi. mi jodo ni fonli no le o Samaje gamaje o chengme kun sona do wide. Ben ala cambio bi mi ton na cambio lo bo. Mi no se check mo bo. Check mo e fo genea. Mo check mo na ro fo ti bo to ba de so e na ro fo. Mena no kaka han yo ne. Mbere ma da gbe o na so hwan we hwan to hun. Eni jo han hodo. Eja e no me ko lo ho eja bo agbe jan we attack ko ni de kuro ni mesi. Ba attack mo ka do to ba me na se pe dia. Attack wo to ba me ka supo ma. Kabi. Ene o na do ni dawen su do for no ba ituwe Ege. mano ze ituwe o ze ho kona o La. mano ojo te tuwe me o do na kota de jan o nde na do de nu ehun no tun lo zande yo zande na lewa Ewe me. imedi ma jo ko do kun ko afi Fi mo de. igbeto eji a ejen no lewa yona Aw. aye de o mano pondo ya eji o de owo no de hwe se ona we po sepo ibo no kan bi obo zohun kun to bi se kun hun hoto Kabi. asisi no do to ilu boje teleno do ime gbagbagba ele utombo to awukanji acho ba ni aton chu ton wa kwale hide so do ma ugbon dawe su kwale hide so do ma ugbon malombo ni fono emodo utu eula O me le ti me je ko kan we kabi kan de o we ta kan. Che we ka mo ko kan me fi o. Bo su o. Lo mo de po bi eni opo wa mo gbo do. Eni ma ni wa nu lo fa kan. ni do ka wa down e ma lo gbere rugba yo Ranzo kele so kono wa ti bo na na ho me lele to mi le ba ite na ho ko do po e na kan bi mi ranzo kele mi no wa. ai hun gbe me fi
o sonu tu edo gbenu no po tu ona fulu Kabi. da wen su en khodo zo atoko kere jon ka fon de yo kuna je nkoro to tu ehwe jeru no tu On l'a comme biscuit croissant. ene utu o chobo ni lo me vu duna be han jiji o to che gbewro ni duna ya so me bona ifufo Pendant maîtrise de sciences économiques, professeur de mathématiques économiques, yomi do e de janu nachia. Et raison quel est non wa lo et autour billet de lancer vraiment. Tout doit nous quand elle va ko kam encore temps. Oh, gono. Ko ta ka do na ka me bodon. E ona kambie do mino sido njiledi. Yokpo titi be khale no do khandi dire. Bo me kon di rande le ne kon do mo menela lo liso no di rando mewa. Ma comment t'as bon? Je suis maintenant il m'a mais ouais. Et le maïm yo. Oh, da. O kajolo na inu kan. O kana in kan koda. Khon nu kan eni on hwe. Me khodo nu kan yan eni on de. E wa zombo ndo. Je khisawe so. Fini kokolo badi ehe kokolo vi no mapo. Ina mapo bombo naku ndewa ngbe ejana dande u gade ozu ponle no gba kon. Mais nous comme mais et si nous je on dosi. Oh, ai mase. Ka ko ko bi asa bi nu. Oh, da su achemi. So bon kwaro. To nu e no bi. Ah, no kama to de. Oh, ya to. Ina chenu e. Ona yo hanji ai pe garu hanji. O nu no pacha mitama no akambio. Na khole no do fon gode do kuno do kinkun e bu se mi fundo. To ba ko chin kuno ko do be la bana. Nu e ka ko e comparer de yen. De lo tout en de. Hojo hota o ka cambio. Afafa chengun me ozu pombe o khuni khwekege. Wene mo dada hunde fo e afafa chengun me khoswo. Iwa khwe kuto me on. Iwa so chengun me khwe ojo ni zegezugu gbeze. Ogbeze wa so khai hun to ba obodo gudo ton. Sindo hunde po ha. Bo fofo che doji fi de se ganugbo bona wa nu yezo eni be won kege e me so do po ni ma so kenu. E da mo do no boro khamo ko to. Asile so. No, no fa no lo. Oh, ma ba. E do me o ko no ke to ma ko be ro ni do me de na wa nu ko ba ni. Keke po. Na. Ado fo na kan bi o rasino ble wa. De ko mo. Bon mais quand tu as d'ailleurs dans y a rugbe me oh quand on regarde na nkan to abo e ka fi fi mi de bodo tisi bon nu hu ka ya fi de mi o to yi ple di ya ka bi mi o le to ko mo je ma hi don Na so hojo ho cambio 2008 bombe chengun me zugbaje o iflen ma khinu kedewe no ibalamo. Finalement so azin kan jinjon be me ego san kala npa agonli wea nsavalu to me wea wede me ganji to me wea me ko ima khinu le yo ipledo be mi no kho be no je khungbe lo je gangbe kope bo khofo enambo yo mi lo savalu peta epo ni po ka fondo ku tonu to kho me on emi je no yi gba lobo no le wa E lo so pon ba be ra khondo o ya lo uri teme alo akoreji o ti o ku fula fo lo so pon wa lo kan te je kan mo so pon le. Oyo 1996 44 54 50 ozo pona chia. Kabi. Ene a komazon we o khesini mandi o nkundo numero e do gbeilo me o do poge. Kan wa le nkan ton kan ko ho eji e mi de ko ta wa ka lo bna do kan ko eji. Ero segbo gbe na mbolo. Bolinge mi ka fon bobo. Emi sin o hilo segbo na da cheji. Amin amin. Me mana gle 2000 de Japon. la ni Email do imisi o ya ijena jeo. Me o he nanu da ijewe edo minu kan. Amin amin amin. Emi kuna bolo olobo podo kunu pon o jeni mana pe da zonu pon ne ma. Wendo mi ton do podo kuna faje gbadan. Tani pa ko pa se ko ti lo mi de mi na please akon le nkan ton e do mi wa le nkan ton e na no fi kaka
ça carré pada et non ya ndiye no taru no bo e no rado yi ho e ala fa mon coton e blo en pas lo mi dia le su gogo boni e je e le ko to le bi o mo le coton kan mo vivi ni je tin mi le ya pa ko de fo e we yin mo je me e ni wa mo je me sin apa ko no mi tun bo ma ka do mo je me ton kanjia e wo mi tun no bodo mo je me ton bon le ka tin lo bo mi no monukun je me kanjia mi je mi la so ni le nkan ton le da kun lo bo mi no ra monukun je me le mi ko tun bo mi no le monukun je me gona mi no c'est tron et tron vodun te wa in tron vodun en ya alors nous ya kesime de te kan we zo mo yi e yon do to khiri huno to gbe mabu to gbe ka se bois huno to nu ma Mikudo zaza. Mi caribon. Mi do ganji. Mi da gbe mi fon ganji. Mi to lesi no mi kala mi no sin donaya. Mi de o mi na do a. Kabi. Mi no si tron. E tewe ka tron, podu tewe tron. Oh. Tron do bi be me eyin vodun a. Yes sir. Bo mi maman l'idée mi na do Jesus nko. E we tron yin akuno gbero toton dewe bo eyo eno jetiro fide nyanya wato supori le ewe no yi beto si agbaza bono jete bono gbenu nde no yesime mla beto si gbeza me gbli azito boto no ya wato le eka blumo eno le voli ali tomlo dido fie gosion me no to eka de kaka eva gbon Mali bole bo jire no Mali kaka je fini o mere ko ton tron nu yesi se de yan fi de muzu edin bo mi do aro si sen me bi wa ton tron de wa in Ghana no Ghana to re timno ya kalachi bazio e no gbe ndo fini ganji we onu me ya ho e igbeto se agbaza bo wa bi o wendo to ni o me mais quand moi et moi ben papa de bodo a do voir oui attend nous bi beaucoup non hein colo do alome mon hein chapelet malele ton mon do ya oui ha nous bien do de me no toi et quand mon beto mon coton et non mo ra zizade do fene ni yon le y faut ngbe akimeo no DJ no file do alile to mon fait gbere do et non mon coup de mer il l'a fait bien hier et non do papa il fait bien mais ministre non mais non do on bla lo no hier na san ya qui mais non san kaka no via davelo te kono du e na ne nte no ano iwana e no khle golo de me do ya qui mais il no ho golo ani bo gege mon bedo fene be non be ko fene e va de kaka no video ri azon ba ze e buri video o zon mere jibo kujena ku o be zo yon do minimum papa de no ali to fio yon be no e ze golo no don montar no vio me no do na do fe amasima no le wa azon gbo e te me lo gozi e de kaka mi mamodo dai ho no mi do e yo ni do chef canton mi amodo ni ai eno yi chef de eno yan yovo ai we no boy no ado chef de village mo do gangan le me yovo eno pate azito le o me mo canton de ka bo do gan o le o ye gege no izanji yesi sen no de wa bo je wa wuzu mo na rugbe ye o e no je se bladi l'idée bon quand Jésus bon Ponce Pilate bon couvenye do y a pas deux rois et do ni do jiri et do me voler wa bo mi roi mais na 2000 yan khosu do wele onu fite me go si ple wa no do couvenye me moi il blasé bon il mon o gan bo do jiri nyane wa fi mo do jiri mi khosu papa kunde ka do mi khosu de ya we onu bon et do na de si to me do teme jan ya zi so si du noa bo so si du noa bo e sin jewe e tiro a hosu se mo inde yo e do me do me no sia
et ça veut dire et non quel moi caca et non c'est et pour nous les dire ni plewa et j'en plewa et non rouzou et non transformé et non faux mon boum non rouzou tossi ça et rouzou kini et rouzou dan et rouzou nous teme là on nous gudo tande ya so do mi mamonya lo am egbia on nous bra jana dio e ba rouzou sou bon nous bi clos bon à cause de mélodie mais judo et quand on dit donne me dire oh mais on est mené de peu bosser au lia nous de tout et que tron non l'air mais maintenant on est peu mais on dit lion de dos mais la quoi c'est on dirait de et transformer des thèmes et donc à coucou azia on y a les bas coucou bo yoro mi na jeti do on y a mais nous de et bon et vous pour mais oui on la ne ba judo de judo et non fini kaka mi mamodo nous dagbe ato filio beton je si c'est poedi mais les va je si c'est poedi di disciple donc il est kaka eje de gbebe si se non yi ma rumeo ma dobo meo ma gbase meo ma wa nyanya o ma deko ma lino zo to si nyanya o eje gbeme si sun le donu yi peri kaka mais mon coton le o e wa don ye gbero poro je mi na yi pero no idea no na wo teri me jan ino to ma fi pero gbere emi icho emi na do fi kan o debu me be se goloro pole o yiro nko emi ton le emi na no jeti bo nu de mi no blo ye fi o e je mi na no blo ye be do adigba bo nugbo wede do de fi de no kolo de no he wa ni le o e su polo fine kaka ba wuzu collatéral une grande forêt de cola parce que ici terminé hein wa et des soirs et d'ouvre et non doudou et qu'on voit kolo ni o e je no du e no du nu de beto agbaza no du e duwa kolo wa no fine kaka wa hu e je wuji e wo no sen mo le vo kon yan e wo no sen mo le kon bo fine wa ku bi si gbo me dako de ai hon ro ponu bo e ba me da ko po relu e me de no kwa no fite de mi so mo ne mi na blogon ro popo e hun kolo na bi de we pe o mi ko ko je ko tan gbe ba kon re mo be do fene ono ni do fere ta do video ai vo sin video e no se kolo ro po no e na e nko ro po do jiri e nu nde bo jije bonu e yiro e se kolo bo je nko mi ton ni o nko mi ton vivere e mi na je te je e mi na gbazon e mi na blonde mi no blobi bon e se kolo onu gbo e video azon je papa no fitade abi ndinde o azon gbo mais le bleu spinaison ne vraiment bon no me la o imbo me wa so ne mi amlo bo teri ti on golo le je kukudi de me popo be ko me je kukudi e no ya kibe do ye do golo de do pa de me de o e be na san dan e do je golo bisi o we bunu le bo yo nko mi tan mi na je tim la jere no jawo e ko golo le do akibe de vous le bu be no kondo kuku odi non pour dire kolo de ide social le do ko bu ko je na wa so aji ile bro no ko fine mewe e va do no lo dio ne mi kana blo bon e si se we le coton au lieu que me ko ko do ko me bon no lo e na blo yo no do hôtel e na do teme de ni bena we ziza teme o ye si se de we mon coton e re na mo tem la no jeti mamodo mosquée mi tande mi no ideo fi ka no no mo khaye we no be ro li no de akono gbe to zia lo tun bu dale no de letin bo e ndo gbe to e fabriquer bo mi wa gbe bo amo e ni o le o e no be mo koton to fene mi ka do ma che de mi no le do propodo e azode no wa do we dizaton bodo ale de no e de do propodo e me ko ni le wa pe le de bodo papa kunde yo ne mi kana blogon ni bon mais o do nu e de o zete wa yesi se mo koton mi ando temeni mi do nu amale yesi se mo koton be na file boy na no si ni lo glegbe me na fine ha mi ba no me na fine ha be na ya mi sa ko me no mo mi no yo papa kunde ro fine me na no sen fi de tron wa uzu vodunle
Bueno, y ponu, bueno, y jode, mamá, e vodne me de li kon beria. Ayo ga o debu me amo tronco. De vado fi debu do monde entier, me na mondo. E non di ali. E do tolu e non wido e me amo e non di ali. Do e do e kun manji a do me ko ra kun manji o. E yuro we non jete. Mo no ase hole no mo na wazo, mo no level dito. E ti vodo sapata ogu dans les dons. E non lia. Mais non litron, mais non bâton de denis, ouziza, fidèle Jessie Saint-Rivé, pur, un endroit pur où on peut appeler un esprit si saint pour qu'il puisse répondre à nos appels. On fait des troncs à rose ou vaudouille. Et là, tiens, mais voilà, il y a tronc à dire encore qui veut dire un autre tronc, mais deux déca, goka, tronc de poids, et quand il nous poids, à ce vous voyez, sur les hommes, il doit encore vous voir. Mi maman tron de mi do di do egbe o e be gen le do etrona ken we do etedi ni jiudi etrona e non wuzu agbaza e non wuzu nu de malende a amri ma bodu e nu de meresi do di no tron li wayin bo yen tron so egbe yen etrona e gbona etrona mi amodo e jan wala e won etron e couper et trona et ouais tron puis les tron et trona et blanc on tron de fide me la honi okano buka di do bo me de enyi buduna me de toi on we do no tron ko de o azek bo me la bonu et ton fine no kla me le soyi bon et non doit tiken yi be no kan ka ta bodo poati mono itonye viadi oui, je m'attroigne. Bon, oui, nous, et Togo, au Ghana, Bénin, des cours, vous nous y dites là. Et au Royaume, là, bon, à Chantilly, là, au Ghana, là, mais oui, nous, à Zo, à Dawa, le Guiboué. Bon, et du vieux viron coup, et d'assia, c'est le coup. Bon, le Togo, maintenant, le Zola, le Togo, mais, et moi, bon. Beru azoa bro ye kaka e mo me no do ko tina da te bi go me jivi na bi fi u kan de ko ko be dodo asi okuku e fi okuku e azi ojo e bo iro da ah de gbogbo e lo fi de timbu karu gana si fi de go ngule fi de bo e golo sin de bo yin sun de me be no yi e bla fi ne ma pa je no azi je ti di no ne o glo azi do bero to gba je te fi to to be bo gbe me fi wa di fi de e plebo e yi ore de ka yi o kan yi ko de me yi o oui, non, mais dès le film parce que nous avons la cause de police nous avons des idées oui non on met trop de pour ailleurs dit oui non et va nous partir de zone on y a cosu on met dès le film quand on nous met maman c'est nous bon mais il y a aja kwasi et ouais besoin de maintenant aja kwasi ouais trop va on te vient job mais il me refait on et quand il moi à dans les bibomia ah et doit tirer ya ji kula via si e do ati ken vi le so kude a ndi ka so gbe a bo te via ji do nu e lo do nu gbe fi gbo wala do beto de do adane gbo mi lo beto do nu na mbi de bo adane po gbigbo be mo e no ma vodo rien na zina je kale toy na jrai e do dagbo mi ton le kun kana mere pon ne no blo bon so fante ton do je rien na ja ko si o et c'est le point caca na tron kon content do zola un viadi viadi va bien bobo do vodo le mi antiratana do vodo le coton fide azeko de na mango fi bibo tron la on la on gbe ogbon gan do me de kusi tron nu dagbe le coton o de bukalo nu gbele mama e ton jeje akuna wi asona bawi viadi o egbe dio mi na do viadi o ren tron wa bo me do sisen tron pe to de ka eye o wen papa o me no yoro papa unri e wento we di nu te viaggio che già così quel cambiero dire vodo ero weji miturika ero veo vileve e dai na hu mo wa cha mo ko me no wa tanu me papa kunle de so e kon ko me no wa tanu me de te wa jiru te viaggio mi to papa kunle mi ba fili e duro petu dika dione kan ho mo ko to me o me de volati mo ko jokuma adama ko to bue bo e ka yo ye do jiri de na wa cha ba mi le di e so we go
ouais peto v ai peto v ho ana mo do intokun do porupo mamu biside même na mo le fait ai peto v amo pole do porupo o viro porupo do et ange angel do porupo do azoiro spécifiquement pour mais le porupo bo il den ho même le batanu mais taw il den no ancien il den no wa no trompeto de kan do ancien donc trompeto de kan ko peto v pour de wa i mandio ne tokun yo wa di peto v mais hier no wa tede et qu'on non qu'on commet plutôt vieux y a un commet à zone de dina tcha vous nous à dans boui bon mais nous a ba serve do mais tcha de régler nous et là qu'on a pas soit quand même moi pour soit ka wimon tu bon better wan bon we bo asemi do bo mi wa zo a e na pon wore so ai de ran ho gboropo bo better na gonu wa gbo e ka de asin ko mo yaya akpon bo no do te yaya agojagodo akuno gboroto à même moi et là qu'on a voir les secondes fille très plutôt vers et il y a un plutôt des carrières trop goka des temps viager il vaut nous nous voilà même quand content d'avoir des timons sosu deyon et do togo mais lomé le quartier b et do quoi oui on attends mon quand on y a sous bois baisser le vaut mon quand on a togo mais et temps viager comme cambier là ah nous là le bâton viager là moi dans les boumi ba mi su yi ona bero e na ya ji te bi ajira mi ja mi kan bi o to mi ton e ya ja ko si go kan mi ja ko yo ama o de mi ja tan vodon de nzenu yo di donc ina vodon so su jeyon e ka ro pe o ko gba sin gbo ho yonu bo ahio e je jijero o gonton ji won so su jeyon si branche me goka ko si goka en tron mo beto weno goka beto sin koe bo de so su jayon sin ponu goka sin to weno auja e do atike do fine o ko garu ponu bo e atike ga bo fine we di bo dan jakwata kwa du viton azewe be na kunye fi no gbe kuru be don lelele zewa ponu e do atike ni bo viran ko vi ogan fi de so su e auja de su jitron de one beto ku vodon mo kuwa e ka no fene kaka e wa yi o e wa ze viton de jazida se poto di dio e we no yin koka e yo nu de wa lo de latin mo no je duro nu ku me pere do wa lo de e do si san we me to de kan fa kaka ba se po je di no do nu konton mi ko tunu me biwe o me de kuna no bio po mi le ton no vodon mi ton dio ano kohota ina hode nui no ba de na dokawe bon et changer non teme fide do ai tron goka tongo ai goka sin ko gbe o lewe no blo me ai goka sin ponu e no bio ko me ame ai goka ponu lewe no blo me fide tron goka ton e besione ma goka de su tron ton e hono be wa na se ko ton di ton viaje sin vodun ka tron ko to le ka la fe anya moro mo je meti lo bomina do tron si apa yo de e do tron le wa ko yo nu esi mo je me eluna do le o mi do bi asonropo vodun glowe luton da hu be ne o glowe de tron wa bon yesinsen kaka lo wa hu je vodun do bo je maji go si mali kaka wa kana gon togo lo bo de ton ti fi lo bo do dagbe mon koton le wa yo e o gbe mi na do ni yesinsen mon koton lo àwọn woyin lo boya àwọn voni akrono beroto desu o goron mo no me na ho do ti so ho be na cambio ana desu so ho be na cambio me na ho o vono ho bi me e atare me gbowe azesi adangbu me ya e oni de ejian mo do vodun mon koton e yo e no wole mo ga ho ku to me na cambio do golo kere vodun do akabi le wo nde vole golo aje nuru ton me mo do tron e de wu yin bubo ze wa me no wudo jiton bere kon golo erodo fide yesisen iwe kari o enota vera nana weziza enona parfum bonu wanda gbere na gbezo me fini o ni ma hwen wa bara de bonu era yo vodon bera ko te ma je wo pudru de won gandi o no yen mi no zan le mi so no zan deze eni olewa e wa kuro ponu o e mi ya chemega na bikari so pokpe de ma modo mbi o tito eno yin fide akodo tron ponu de o e huzu to sin
ouais mais huno orongo ga si do hobia huno no do ne be yoro pejigan de me odo atike bunu apatwe bokun no pere ba mo do hen e di nu bodun e do sun yin we tron amayin so an ko be do tron as a we ka ya zia tron no blumo e no ado pejigan se be di ke aran an sepo vodun wo de aro zogara yo me mo ko ton lewe no ko puyo no yoro vodun do o de su na we ba kuku pe le boyo papa kun le e na tete bo la dan de me ngbo ado ko ni na se mla ba so no me won no do pejigan e do pejigan e ma tun no de bukun de bo yonu no gomade me no mi ton le e no do tasino we na to no de ko kan yonu si apa we un bi wa ponu e do amasin de jan la de jan blo tasino we na occuper ni e no huno na e chi fi de do o na we wa e jan le onu we di wa e we o de ko kan no khole le no tin mle nu wa gbo yonu no blo e di afori clean e ka si do to gu me e ka si do me bi tasino ko la yonu mo ko tan bo bo du ka de wa ni gbo bo no so ba dan le gbigbo e tasino ko le je ko gu yo na kan ko be na we te ablo do no kaka yo me azambe yo no le blo me na do ko men yonu e va je ko cambio 30 lo ko ne di na blo bon e no blo bon me mo ko tan e na gan e do tasino trono do hasino trono do hunto e no ayo ni do atikenga c'est le rôle de l'organisateur on doit atikenga son no atikenga yonu wa no di o pe to ka nya supom lo wa ko gbe o pite mele kana mele mo si mo noa mais quand on peut te boire on boit il noir il mlanya il va aller en début de média médita me faire elle va me dire les gars dénon jouer rôle ne mo comme si tout est-ce que tout va bien et mon nous il doit tinkenga de coller bien rôle ne va gonale bon nous peut-être se voir de quelqu'un bon agence ministère to évoluer 40 ans zedo agence 50 ans zedo de couleur mais nous t'entendez bon ati kenga eno imeko sage bon nko de wa kaka hono te inje na binde bonu imu ati kenga do ko le wa de mi kan do ide na do jire hono do suru lo bolé pana do fifa on do message et sage le yime mi point ne e o ni lo ina wa hono gangan lo bo ni e hu do vla fu be na cambio e o ati kenga do bu eja ati je na mo mi de ene o nous de tubona na lo kanti o na dojiri mi de no yin hunuga toregla to gbe mambu mi de o tagbo si go imbo mi du tagbo mi de ton wayin bokoronda ko ba tan wa ka gbo edide no ton viage exactement et non on me ga no on tanji me on la blessé c'est je wa tedo ta grandement tu na zia si ton souvent ko je blom bi be glo be de c'est 35 encore au caïtron le médaille d'un grand popo en 1935 oui on to médaille ton le et sous de tron mais kaka to médaille ton le wa yin gan et sous po mais o médaille non grand parti si en produire toté et wa ti gré kaka e di médaille mo mi sous tron mais gbe don mi lo mi lo vodun mi ton on médaille non gré tabu mi ton ambassadeur un via di dodo non wa Bénin c'est comment dire un do peto jawa on a Bénin dago mi de temps to mi de temps et va quand ambassadeur nous t'envia dit Wigor il va nous finir parce que ça faisait la deuxième génération de mon père donc papa et ton t'envia dit wa il a jeté de greffé Zoumaï ouais comme il était pas fini toi il a fait ouais bon on a déjà écouté à Dieu Bénin bidon après au convoi on titre Zoumaï tu ben a dit demain vendredi notre pita kakam l'école le mardi on de mi de gwen mo Zoumaï greffé ne e bi greffé bien son kadi tu bon pour mais là monton et carré de volo greffé to mi ton si boro fene da go se vodon et des sur grand popo on et na mo numéro 61 17 95 18 61 17 95 18 greffé Toregla no mi yo alo kama koton le jawo mo do to ma bo Toregla ina so yo no mi bo hudu mi to e ba mi le do tron si apa yo mi na mo koton le ti do ni juro no wa le koton mi de le o mi na do te mi na ba do akuno san pe ina yenu do podoko mi ton do gbe no si dere ke se su podo àwọn go ton le bi po ina che mi din o dabo